नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुणी थे समस्त स्वागत जनाऊँगी आमर श्री ईशोपनिषद कार्यक्रम आज मंत्र थार्ड तृतीय दिवस प्रकृति श्री ईशोपनिषद ये जोटा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद लंडन रे देइथिले लेक्चर देइथिले लंडन कन्वे हॉल रे 1969 मसीहा अक्टोबर 6 रे एटा तारा ए प्रदत्त भाषण अंश विशेष श्री ईशोपनिषद यजुर्वेदर एक अंश अटे। यह मुख्य श्रेणी वेद अंतर्गत एवं कठ उपनिषद एवं केन उपनिषद इत्यादि जो अच्छी 10टी मुख्य उपनिषद मध्य अन्यतम अटे। तेणु श्री ईशोपनिषद पढ़ी सारी जे भगवान विषय श्री ईशोपनिषद भगवान पाखे गुरु चरण रे आश्रय नहीं भगवान विषय आम जोटा ग्रहण करवा जाना जो ज्ञान आम आहरण करवा वेद हूँ ज्ञान। तेणु आम प्रथम फास्ट मंत्र आम पढ़ी जे भगवान विषय श्री ईशोपनिषद यहाँ हूँ भगवान संपूर्ण भाव में ईशावास्य चेतना। ईशावास्य चेतना हूँ किपरि जीव माने कृष्ण सह कार्य करती एवं निजर पूर्णतर भावना को पुनर्बार जोटा से भूली जाते पुणी थे पुनर्बार प्राप्ति करें यह हूँ ईशावास्य चेतना। तापर द्वितीय मंत्र आम पढ़िले ईशावास्य चेतन कार्य कले जो मैंने ईशावास्य चेतन काम करते कौन लाभ हुए सेटा व्याख्या करागला से कर्म प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाती एवं मुक्त अवस्था से कार्य करती यहपरी कार्यकलाप माने मुक्तिर एकमात्र उपाय अटे। तापर आम तृतीय वर्तमान पढ़ा देखो गोटे जिन मन पकाऊँ आम पढ़ी उपदेशामृत उपदेशामृत आम पढ़ी द्वितीय मंत्र पढ़ी जे आमे जदि भगवान को नियम को मानिबा नहीं विकर्म करवा अत्याहार प्रयाश्चर्य प्रजल्प नियम ग्रह ताहले आमर कौन हम संग त्याग जदि करबा एई भली जदि करबा आमे ताहले कौन हम आमे आमर पतन घटिबो आमर कौन से प्रकार उन्नति हेब नहीं। किंतु एई पाखरे आमे देखिबा ईशोपनिषद तृतीय मंत्र रे कहि जे आमे भगवान को सहित कार्य जदि करवा ईशावास्य चेतन कार्य करवा ताहले आमे मुक्ति पथ को जीवा। तापर एठी तृतीय मंत्र रे कह जायछि आमे सेठी तृतीय जोटा श्लोक पढ़िथिले से तृतीय श्लोक रे पढ़िथिले आमे कोन भगवान को उत्साह निश्चय धैर्य तत्तक्रम प्रवर्तन ताहले संगोत्यक शतवृत्ति एई छटी होचंती षड्विध भक्ति प्रसिद्ध ताहले एई छटी होचंती आमको भगवान पाखु नेबार रास्ता। किंतु आमे वर्तमान जो एठी श्री ईशोपनिषद रे पढ़ुचे तृतीय मंत्र रे एठी पढ़ुचे आमे जो माने भगवान को विषय रे जानती नहीं भगवान को जो माने मानती नहीं भगवान को स्वामित्व को भगवान जे प्रभु ईश्वर नियंत्रणकारी एटा चिन्हि पारती नहीं चिन्हबार विफल होती जदि बा चिन्हले ताहाकु से माने अनुसरण करती नहीं से माने जो विकर्म करती ताहले से विकर्मिक पद्धति रे जो कार्य करती से मानकर कौन गंतव्य फल हुए कौन हुए तांकर ताहले आमे तेणु आमे तृतीय मंत्रटा पढ़िबा सेठी दिया हेछि हरे कृष्ण मु शेयर करूछि।
ମାତାଜୀ ଦେଖା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦେଖାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ଦେଖାଉଛି। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢିବା। असृज्या नामते लोका अन्धेना तमसावृताः। असृज्या नामते लोका अन्धेना तमसावृताः। तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचिदात्मा हनो जनाः। তাহলে যে অনুবাদ, যে আত্মঘাতী ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଜ୍ଞାନ ବା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ? ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ, ଯେ ଆତ୍ମକୁ ହନନ କରେ। ସେ ଆତ୍ମକୁ ହନନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେ କୋଉଠିକି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଅସୁରିଆ ନାମତେ ଲୋକା ଅନ୍ଧେନ ତମସାବୃତାଃ। ତାହେଲେ ଅସୁର ନାମକ ନିମିତ୍ତ, ତାହେଲେ ଅସୁର ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା ଏଇଠି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଉ ସ୍ଥାନଟା? ଯୋଉଟା କି ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନ, ସେଇ ଲୋକକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିବ ଆମେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ହନନ କର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ହନନ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ମଣିଷର ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ହନନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କେହି ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସେହି ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜଗତ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନବ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଆମେ ଏଇଠାରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଯୋଗ। ମଣିଷ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇଲେ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଯାଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଛେ। ଏବଂ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶାବେଶମ ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଭାବରେ ବା ଭଗବାନ ଯେ ସବୁ କିଛି, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ କୋଟା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପନ୍ନ ନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଅଯଥା ପଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭଳିଆ ଯଦି ବ୍ୟତୀତ କରିବା, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ପଶୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏହା ତଫାତ ଯେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟମୈଥୁନମ ଚ ସାମାନ୍ୟ ଏତତ୍ ପଶୁଭି ନରାଣାମ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ହି ତେଷାମ ଅଧିକ ବିଶେଷୋ ଧର୍ମେଣ ହୀନ ପଶୁଭି ସମାନ। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର, ପଶୁର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଆହାର ଅଛି, ନିଦ୍ରା ଅଛି, ଭୟ ଏବଂ ମୈଥୁନ ଅଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାତ୍ର ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାତ୍ର କଣ ହଉଛି ଯେ ପଶୁ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେଟା ହଉଛି ଧର୍ମର ଭାବନା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କୋଉ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ? ସେ ଯେଭଳି କି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଯେଭଳି କି ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଅଧସ୍ଥାନ କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କମ ଥାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ମଣିଷ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ଆସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଅଛି। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ ମାନବ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ନେବ, ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ 14.18 ରେ ଅଛି ଊର୍ଧ୍ୱ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସାଃ ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣବୃତ୍ତିସ୍ଥ ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସା। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗୁଣରେ ରହିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା, କିମ୍ବା ତଳକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ମଧ୍ୟ ହେବା।
किंबा जो पाखे अच्छी से मर्त्य मंडल पुणी थे रही पारे तापर आमको दिखाई मानव होती पुणी थे कहुई दुई प्रकार अच्छा मानव पुणी जो मैंने कार्य करते से भितर सुर जो मैंने कि देवता सदृश व्यक्ति सुर देवता सदृश व्यक्ति जो मैंने निजर दायित्व एवं संबंध सचेतन थांती से भावना कार्य करती से माने भगवान को मानती भगवान अस्तित्व को मानती भगवान सेवा करते से जानती एवं से माने भगवान जो नीति नियम अच्छी शास्त्र जो नीति नियम अच्छी से अनुसार कार्य करती किंतु असुर व राक्षस स्वभाव प्रकृति से माने दायित्व ग्रहण दायित्व गुड़िक अवहेला करती किंबा से कौन ज्ञान ना यही दायित्व संबंध में यहाँ अच्छी बोलिक से जानती ना कि जानिले से गुड़िक अवहेला करती से कह जाए असुर तेणु एठारे कह जाए ये जो मानव शरीर पाइचे से शरीर को आम कि भाव में उपयोग करवा विनियोग करवा ताकू सुर मान भाया देवता मान सदृश बा असुर मान भाई आमको कहे महा यही जीवनटा हूँ भौतिक संसारटा हूँ मानव शरीरटा कह भौतिक संसार हूँ एक समुद्र सदृश एवं ये आम कौन करवा बहुत वर्ष बहुत कष्ट मनीष जहाँ को कहुए बहुत वर्ष तपस्या कला बहुत वर्ष चेष्टा कला आम यही जीवन पाइचु तेणु आमर जो दायित्व अच्छी से दायित्व को आम जदि संपूर्ण भाव में भगवान चरण में पाद पद विष्णु पाद पद्म को जीवन लक्ष्य बोली भाविबा सेटा हूँ सुर मान प्रकृति एवं से मार्ग सूर्य मार्ग भली आलोकित होता है तेणु बुद्धिमान लोक मैंने सब मन रखती लक्ष लक्ष वर्षर विवर्तन मध्य जीवन देहांतर प्राप्ति पर यही निर्दिष्ट देह मिलता है यही भौतिक जगत को बेले बेले एक महासागर सहित तुलना करा जाए तेणु यह हूँ गोटे महासागर एवं मनुष्य देह हूँ गोटे उत्तम नौका देखो ये महासागर सदृश समुद्र पार करने तैयार होता दृढ़ नौका हूँ मानव शरीर एवं जोटा कि दक्ष नाविक से होती वैदिक शास्त्र गुरु साधु एवं शास्त्र वैदिक शास्त्र एवं आचार्य किंबा संत एवं शिक्षक से होती पारंगत नायक नाविक जे कि आमको यही जो भवसागर एटा को पारी कराइबे एवं से पारी कराइबा जो सुविधा गुड़िक अच्छी मानव शरीर अनुकूल कौ गुड़िक सेटा आमर जो से नौका रे से नौका रे आम पारी हेबा समुद्र को पारंगत नाविक मान द्वारा आउ किए साहाଯ୍य आमको कर मानव शरीर जो सुविधा गुड़िक अच्छी से गुड़िक हूँ अनुकूल पवन गुड़िक जो मैंने नौका को तार इच्छित गंतव्य स्थली पर्यंत आमको गोटे स्थान आ गोटे स्थान को सुचारू भाव चलैबारे साहाय्य करे एवं से गुड़िक आमको आमर जो गुण गुड़िक अच्छी जोटा कि मानव जोनि पाइचे पशुर से गुड़िक ना कोटा जोटा दया भाव अच्छी जोटा तार भगवान को पाखु जीवाई जोटा प्रेम अच्छी दया भाव अच्छी अन्य प्रति स्नेह अच्छी यही दैव गुण गुड़िक आम पाइचे एवं ताकू आम संपूर्ण भाव में उपयोग करवा ताहले जाइकी आम आमको से दक्ष नाविक गुड़िक आमको गोटे स्थान समुद्र यही जो भव समुद्र यहाँ आमको पारी करेबे तेणु एते सुविधा पाइचु आम एवं आमर मूल लक्ष्य हूँ आत्म उपलब्धि जदि एते सुविधा थाई मध्य जने आत्म उपलब्धि निज देह को पूर्ण उपयोग करि न पारे ताहले ताकू कहा जाए आत्महंता बा आत्महत्याकारी एवं से आत्महत्याकारी जेहेतु जो मानव शरीर मिली तार प्रकृत उद्देश्य हूँ मानव शरीर प्रकृत उद्देश्य हूँ आहार निद्रा भय मैथुन नुहे तार प्रकृत उद्देश्य हूँ भगवान विषय आम निज विषय जाना आत्म उपलब्धि करवा एवं तापर भगवान विषय जाना एवं भगवान पाद पद्म संपूर्ण भाव में निजक शरण में पशिबा आत्मसमर्पण करवा एटा नचेत एक असुर व आत्महवा जीव हत्याकारी बोली आम परिगणित हेबा एवं जीव हत्याकारी चिरदिन दुर्दशा भोग करने को अज्ञानतार अंधकार राज्य निपतित हेब यह तार अदृष्ट लेखा अटे एठारे श्री उपनिषद स्पष्ट भाषा एक सतर्कवाणी जनइछन्ति जे भली पिता माता निज संतान मान को कहती तू जदि ए भलिया काम न करू
किंबा ठीक भाବରେ उचित मार्ग रे न जाऊ ताहेले तोर भविष्य कौन हबो ताहेले ठीक से भाले भाबरे हमको ईशोपनिषद श्री ईशोपनिषद स्पष्ट भाबरे सतर्कवाणी जणैचंती जे आमे घुसुरी कुकुर ओट कध प्रभृति भलिया हमर जीवन कटेइबा नाही सेमानकर मध्य आर्थिक आवश्यकता अछि एवं आमर मध्य आर्थिक आवश्यकता अछि किंतु सेमाने जो जीवन कटांती सेटा आहुरी कष्ट रे कटांती तांकर गुरुत्वपूर्ण अटे एई पशु मानकर अर्थनैतिक समस्या जघन्य परिस्थिति रे समाहित होइथाय सेमाने कि भली भाबरे तांकर जीवन कटांती किंतु भगवान हमको मनुष्य को कोन देचंती गोटे आरामदायक जीवन यापन पई प्रकृतिर नियम अछि सब सुविधा जोगे देछि भौतिक जो आमर भौतिक संसार भौतिक शक्ति को उपयोग करी हमें निज पाई एवं भगवान पाई हमें जे भली भाबरे निजको समय दे परिबा निजको भगवान पाई हमें विनियोग करि परिबा ताहेले सेटा होची घुसरी एवं पशु मान जीवन ठारू भिन्न से भली की साधारण किराणी अपेक्षा उच्च श्रेणी चाकरिया को आरामदायक सुविधा सुजोग दिया जाए कहीं सेमानकर उच्च स्तर कर्तव्य संपादन करिवार थाए एठी देखंतु एठी दिया है भौतिक संसार एवं मानव शरीर विषय रे चित्र रे दिया है एठी वैदिक शास्त्र आचार्य संत शिक्षक पारंगत नाविक दिया षड गोस्वामी आमर श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं शेषरी जीव गोस्वामी ले ए माने होचंती एवं आम मानव शरीर सुविधा गुडी को अनुकूल पवन बोली आमे देखि तापरे एठी दिया हिचे आमे जदि असुर मान को भलिया काम करिया विकर्म करिवा ताहले पर जन्म रे आमे केउठी की जीवा आमर प्रकृतिर उद्देश्य होची आत्म साक्षात्कार करिवा कथा यदि आत्म साक्षात्कार पथरे प्रवेश करे कि भगवान को निज संपर्क को साकार करिया पई सत्यनिष्ठ चेष्टा करितिले तापरे आमे देखिबा परे अछि एठा कि भली भाबरे जणे चेष्टा कले मध्य तार जदि संपूर्ण होई न पारे ताहले तार गंतव्य कोन होय आमे वर्तमान देखिबा जे यदि वर्तमान पशु माने निजर क्षुधा मेंटेबा पई सबले कार्य रे व्यस्त थांती मनुष्य को अधिकतर उन्नततर कर्तव्य करने को पड़े तेणु आधुनिक सभ्यता माने कौन हुए सभ्य मानव भली ये भलिया एक सुरुचि संपन्न जीव को आम साक्षात करूँ से मध्य गोटे जीव से कहे मानव ये जो सभ्य मानव आधुनिक जुगर मानव कहे जे यही गुड़िका कौन आवश्यक अच्छी जदि आमर जदि पाकस्थली पूर्ण है खाद्य जदि आम पाइले क्षुधा मेंटेबा जदि आम परिश्रम कठिन परिश्रम करुचे ताहले आमर आत्मा उपलब्धिटा कौन से आवश्यकता नहीं से माने से गुड़े को चाहती मध्य नहीं से माने इच्छा मध्य करती नहीं किंतु से माने भावती जे आमे जेते परिश्रम करिबा ताहले आमर पेट पुरिबो सेटा भूल धारणा काहे कि ना मनीषर जहाँ कहे वांट्स आर अनलिमिटेड जेते जेते चाहिए मते जेते तार इच्छा पूरण हेले मते तार से आहुरी आहुरी नूतन नूतन इच्छा पुणी थरे उंकी मारे एवं केतेबेले मते तार समस्यार से समस्या सरे नहीं कारण मानव जीवन एटा दुखपूर्ण भौतिक संसार दुखपूर्ण जेतिकी से दुख को भावुथिबो जे एटा मोर दुख शेष हो गला सुख आसी गला प्रकृति रे जो आनंद कह जाए सुख कह जाए सेटा केवल दुखर अनुपस्थिति को आमे सुख बोली भाबी थाउ तेणु सब बेले से बेकार समस्या रे भाबी पड़ी थाए एवं असुविधा रे मध्ये पड़ी थाए गध घुसुरी कुकुर भली केवल कठिन परिश्रम करने को आम मनुष्य देह मिली नहीं परंतु जीवन सर्वोच्च पूर्णता लाभ करने यही देह मिली तेणु आम यह किभली भाव आम ताकू विनियोग करवा सेटा आम उपरे निर्भर करुचे जे आमे कोठी की जीवा आमे जदि आत्म साक्षात्कार पथरे प्रवेश करिबा भगवान को सह निज संपर्क को साकार करिया पई सत्यनिष्ठ चेष्टा करिबा ताहेले आमे भगवान पाखकू जीवार जो प्रक्रिया अछि आमे होय तो सफल हो पारिबा तेणु जदि आमे भाइबा जे आमे एई गुडिकर कोनोसी आवश्यकता नाही ताहेले आमे गध कुकुर भलिया आमे सेई जीवन रे पड़िबा जे भली की आमको भगवत गीता रे 16 चैप्टर 16 रे कहा जायछि जे आमे कोन करबा आमे जदि भगवान माने भूली जीवा को जिंस असुर एवं सुर दुई प्रकृतिर लोकन को कथा कहा जाउछि असुर अनक विषय कहा जायछि जे से माने सबु दिन पाए भगवान को भूली जानती सब बेले से माने भावंती जे मोर
आहुरी दरकार मो पाखे समस्त सब जिनस अच्छी एवं भगवान कौन सी आवश्यकता नहीं भगवान कौन सी अस्तित्व ना सब गुड़िक मुझे ही सब किसी कर सी कोठिकी जीव से नरक ही पड़िब ताकू भगवान कौन करती शेष आहुरी आहुरी अध पत्र जोटा तल तल को ताकू भगवान पठे था से निजे आउ ऊपर को उठा से चेष्टा करे कारण से सब बड़े अधपतन अवस्था थाए तार अवस्था असुर प्रकृतिर है तेणु आम जदि आत्मसंभावना करवा एवं समस्त सुविधा सहित मनुष्य निज जीवन को आत्म साक्षात्कार पूर्ण भाव व्यवहार करवा ताहले आमे सुर हेबा जदि आमे ताकू करवा नहीं ताहले आत्मार हत्याकारी भाव गणाजिबा तेणु श्री ईशोपनिषद आमको कहिचंती जे अंधकारमय अंचल रे प्रवेश करी जंत्रणामय जीवन आमको भोग करने को पड़िबो तेणु आधुनिक आत्मसभ्यता जो पेट समस्या भावुची सेटा आहुरी ताकू बढ़े दउची प्रकृति नियम एते कठोर जे आत्मा साक्षात्कार आवश्यकता को अस्वीकार करने एवं निज पेट पूरण पाई कठिन परिश्रम करिवार उत्साह सत्वे मध्य सेमाने सब बेले बेकारी विपद वर्ण करिथांती तापरे हमकु पुनि थरे एठारे आ गोटी जिंस देखिले आमे हमकु जो दिया जायछि से आमे को पाखरे आमे पर जन्म रे कोठी की जीवा अरे आमे देखिले भगवत गीता रे अछि गोटे जे 6.41 43 रे पा जायछि जे आमे जल्दी जे आत्मा अर्जुन पचारि जंती जे से तार भगवान को सहित से संपूर्ण भाव भगवान भक्ति पथरे जीव एवं जदि कौन सी कारण वशत से तार रास्ताटा अधा रास्ता रे से जदि बंद हो गला सेटा ताहेले तार गतिटा कौन हम ये श्री उपनिषद रे कहा जायछि सेटा को कहा जायछि जे भगवत गीता रे जोटा अछि जने व्यक्ति जे आत्म साक्षात्कार पथरे प्रवेश करे किंतु भगवान को सह निज संपर्क को साकार करिया पे सत्यनिष्ठ चेष्टा करितले मध्य प्रक्रियाटी संपूर्ण करि पारे नाही से कौन हुए से सूची एवं सीमंत परिवार जन्म नेबार सुयोग पाई आम देखते भगवत गीता रे अछि जे जोटा भगवान पई आमे जदि किछि कार्य करिथिबा ताहले सेटा धर्म से गोटे कौन अच्छी स्वल्पमुत्प्रेष्य धर्मस्य त्रायते महत् आज्ञा धन्यवाद माताजी ताहले त्रायते महत्व भयात हम जदि धर्म से अल्पस्य आमे जदि अल्प किछि मध्य धर्म करिथाय ताहले ताको हमको बहुत बहुत बड़ विपद रु भय रु रक्षा करिथाय तेणु जो पाखरु आमे शेष करथुआ गोटे जन्म रे जो पाखरु आमे शेष करथुआ आसन आउ गोटे जन्म पाइबा परे जो कर्म संग्रह रे आमे आउ गोटे जन्म पाइबा सेही जन्म रे पुनि थरे आमे सेटा आरंभ करबा तेणु एठारे जो माने भगवान भक्ति पथरे थांती किंतु कौन सी कारण वस्तु सेटा तांकर रास्ता रे बंद हो जाए ताहले से माने कोन करंती से माने पुनि थरे सूची एवं श्रीमंत परिवार रे जन्म ग्रहण करंती सूचना श्रीमंता के हे ताहले को पाखरे जन्म ग्रहण करंती होय तो सेटा से माने को रास्ता रे से माने जो थांती से माने गोटे वैष्णव परिवार रे जन्म ग्रहण करिवे धनी वैश्य परिवार जन्म ग्रहण करेंगे जेपरी कि से आउ थे यही जन्म से भगवान पाक जावाई भगवान भक्ति करने कौन से असुविधा हे ना से रास्तार से माने से रास्तार जावाई आहरी सुजोग दिज्व तेणु से कहुई अर्ध आत्मा उपलब्धि कर मनुष्यगण जो मैंने से पूर्व जन्म भगवान निकट पहुंचार प्रणाली संपूर्ण कर किंतु निष्ठार सहित उद्यम करथिले अर्थात भगवान सहित संबंध स्थापन करिवारे से माने सफलता हासिल करि पारिले नाही ताहले से मानकर कोन हेची से माने सूची किंबा श्रीमत परिवार रे जन्म लाभ करिवार सुयोग दिया जाय सूचीर अर्थ होची जने आध्यात्मिक दिगरे अग्रगामी ब्राह्मण किंबा श्रीमत अर्थ जने वैश्य बा व्यवसायी गोष्ठीर जने सभ्य यार अर्थ ए जे एपरि स्खलित होइतिबा व्यक्ति मानक से अत्य जीवन निष्ठा पर उद्यम करने दृष्टि आत्म उपलब्धिर उत्कर्ष साधन करने को एक उन्नतर सुजोग मिलता है जदि स्खलन घटी व्यक्ति मानक सम्मानजनक साधु परिवार रे बहुत सुंदर भाव प्रभुपाद कहते देखु जे आमे जदि भगवान किछि काम करिबा
ଯଦି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବ। ଯେଭଳି କି ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଛେ ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଧନ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ, କି ଅର୍ଥ ଆମର ଅଛି ଏବଂ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉଟା ହେଲା, ଯେତେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତ ସବୁ କିଛି ଆମର ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା, କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ଯିବ, ଯୋଉ ଧର୍ମ ଭାବଟା ଆମ କର୍ମ ସଂଗ୍ରହରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆମ ସହିତ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନମ୍ବର 2 ରେ ଶେଷ କରିଛେ ତାହେଲେ ନମ୍ବର 3 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କୋଉଠି ଆର ଜନ୍ମରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଜଣେ ଆମେ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଅର୍ଥ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ସେଇ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା, କି ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଭକ୍ତି ଜୀବନଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଯଦି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଯିଏ ଯାହାର ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାର ସ୍ଖଳନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଖଳନ ସମ୍ମାନଜନକ ସାଧୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଅବସ୍ଥା ଯୋଉମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆହୁରି କେତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଭଗବାନ କରିଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ କେବଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥାଏ। କରନ୍ତି ମାନେ ମାୟାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନେ ନରକର ଗଭୀରତମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଛି। ଆମେ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ମଧ୍ୟ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପତନ ଘଟିଥାଏ। ଥରେ ପତନ ଘଟେ ତାକୁ ଆହୁରି ସେମାନେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗଭୀରତମ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ନିଜେ ଭାବିବା ଯେ ଆମର ଗତିଟା କୁଆଡେ, ଗନ୍ତବ୍ୟଟା କୁଆଡକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରୁଛେ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କୋଉଟା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ଆମେ ଯେଭଳି କି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଯେଭଳି କି ମାନବ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଜ ହୁରେ ମନ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଅଭୟ ଚରଣର ବିନ୍ଦରେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନ କେବଳ ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ହିଁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢିବା ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଅଥତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ତେଣୁ ଆମେ ପଶୁ ଗଧ ଭଳିଆ, ଗଧର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୂକର କୁକୁର ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କିଭଳି ନିଜର ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ନମୟ ଜୀବନ, ଯୋଉଟା ଖାଲି ଜୀବନରେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଭଳି ଆହୁରି ବୋଝ ବୋହିବାର କାମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ଯେ ଏଇ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଅଯଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରି ସେଟା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏଇଭଳିଆ ଗଧ ଘୁଷୁରି କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି କୋଉଥିରେ ଅଛି, ଅଥତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ପରମ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ କୁହାଯାଏ। ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନଟା ଦେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଫଳ ଭାବେ ଜଣାଯିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରିଛେ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ କୋଉଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅଥତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋର ଗତି କଣ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିଛେ, ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୀବନ କରୁଥିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀର ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଏତେ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର
मुसलमान गवर्नर पाखरे से तांकर प्रधानमंत्री थिले तथापि मध्य से समय से जेतेबेले जना आसीथिले महाप्रभु पाखु श्री चैतन्य महाप्रभु पाखु से पचारि के आमी मु किए मते समस्ते कहउचंती जे मु बहुत बड़ा पोस्ट अछि बहुत बड़ लोक बहुत ज्ञानी बहुत किछि जानिछि तथापि से पचारचंती मु किए निज विषय पचारचंती तेणु आमे गुरु का पाखरे आमे जो समय पर्यंत निज को आमे निज प्रकृति हमर उद्देश्य कोन हम जीवन रो लक्ष्य कोन सेई जिनस आमे न जानिचे सेते दिन पर्यंत हम जीवनटा व्यर्थ बोली धरा जिवो आ गोटे उदाहरण अछि जे महाप्रभु निजे कहिथिले जे प्रकृति रे जे जीवन रो मूल उद्देश्य के जानिछि भगवान को संबंध रे जे जानिछि थरे महाप्रभु जाइथिले जे साउथ इंडियन टूर रे गला बेले से श्रीरंगम रे गोटे ब्राह्मण को देखिले से ब्राह्मण कोन करचंती गोटे भगवत गीता धरिचंती एवं ताको ओलटा धरिचंती ओलटा धरि की बसचंती किंतु ओलटा धरि की मध्य तांको आखिरु झर झर लुहा बहि जाउची तांको पाखरे जते पिला माने अछंती पाखरे जो माने अछन समस्त तांको थट्टा करचंती परिहास करचंती हसुचंती कहउचंती ओलटा बहि धरि की पढुची कोन पाठ पढुची पुनी थरे से कांदुची ए भळा कहि कि से माने तांको थट्टा परिहास करचंती सेही समय रे महाप्रभु आसिले महाप्रभु देखिले एवं ब्राह्मण को पचारले जे तमे कोन पढुछ से कहले मु किछि पढी जानि नाही मते किछि आसे नाही मो गुरु महाराज कहिचंती जे तू भगवत गीता पढिबु बोली तेणु मु एटा धरिची एवं ताहेले तू काहे कि कांदु चंद से कहले जे तांकर ज्ञान देखु से कहले जेतेबेले मु भगवत गीता रे एई चित्र देखुची आमे भगवत गीता रे चित्र देखि जे भगवान होचंती सारथी हेचंती अर्जुन के रथ रे से कहचंती भगवान प्रभु से जे कि समग्र से समस्तंकर नियंत्रणकारी से समस्तंकर परम ईश्वर से तांग भक्तंकर सारथी हेचंती से केते महान से केते दयालु ए भावटा जेतेबेले मु देखुची मो आखिरु लोह बहि जाउची तापरे भगवान तांको कहचंती श्री चैतन्य महाप्रभु कहचंती जे तमे ही प्रकृति योग्य तमे ही उपयुक्त भाबरे भगवत गीता को बुझिଛ तेणु निज संपर्क रे आमे जानिबा पई आमे भगवान को सहित हमर संपर्क विषय जानिबा पई आमे गुरु को पाद आश्रय नेबा एवं तेणु आमे जानिबा ब्रह्म अथत ब्रह्म जिज्ञासा हमर जो समय पर्यंत हमर सेई जो अनुसंधानटा हमर हेई नाही आमे जेते समय पर्यंत आमे सेई विषय रे भाबी नै ताहेले हमर जीवनटा संपूर्ण भाबरे विफल होई गला बोली आमे भाबी तेणु एठारे सुर एवं असुर ए पाखरे जो चित्र अछि एठी देखंतु मन देखु दुईटी चित्र अछि चालीची को जिंस पई भगवान को आत्म साक्षात्कार पथर जेटा प्रवेश करा है जोटा संपूर्ण भाबरे कीर्तन भजन निज घरे परिवार रे पसंदी भाबे चालीची भगवान को जोटा पढ़ी जोटा देखी के व्यक्ति निज कर्तव्य पालन कर तेरे से कोटि स्थान जाता से असुर ग्रह को जाइते से निज जीवनटा केवल उपभोग भाबे कौन से प्रकार चेष्टा मध्य करे नाही से संपूर्ण भाबरे कहा द्वारा आवृत ही रहे माया छन्न ही रहे ताकू मनीष जीवन रो गोटे हमर जो चारिटी फूल से भितर होटी गोटे होची से संपूर्ण भाबरे भ्रम रे रहे से भाबे एटा ही माया अर्थ कोटा कहले काली माता जी कहले चाहे कि नाही जोटा नाही जोटा प्रकृति नाही किंतु अछि बोली आमे भाबू ए सुख नाही सुख को आमे अछि बोली भाबू भ्रम रे भाबू एवं ए शरीरटा नाही हमर आमे भाबू जे आत्मा एवं शरीर गोटे बोली एवं आमे ताकू अछि बोली भाबू सेटा मध्य नाही हमर माने कोनसी प्रकार हमर दैहिक बोधटा हमर रहबा कथा नै तेणु ताहले सहित मध्य मनुष्य निज साक्षात्कारी पूर्ण भावे व्यवहार करें तेरे से आत्मार हत्या करिबाबे गणा जीव श्री ईशोपनिषद स्पष्ट भावरे सतर्क करे जे आत्मार हत्याकारी को सदा सर्वदा अंधकारमय अंचल प्रवेश करी जंत्रणा भोग जीवन करबा को पड़िबो आमे एटा देखि साइते पुनी देखि देखंती कि भली भाबरे तांकर जीवन उपभोग करजते पुनी थरे से सेही असुविधा रे पड़जंती जोटा कि बेकारी एवं खाद्यर असुविधा मध्ये होउची आधुनिक आत्महत्या सभ्यता भूखा पेटर समस्या को आउ बढ़ी देउची किंतु प्रकृतिर नियम एते कठोर जे आत्म साक्षात्कार आवश्यकता को अस्वीकार करिबा एवं निज पेट पूरण पई कठिन परिश्रम करिबा रे उत्साह सत्य मध्ये माने सदा बेकारी रो भूख मरे रहंती एठी देखिले हम
ସେଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଅଥତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା। ସୁର ଅସୁର ଶବ୍ଦର ପରିଭାଷା ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଅଥତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଫଳ ଭାବେ ଗଣାଯିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅବସ୍ଥିତ ପରମ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରେ। ମୁଁ କିଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ, ମୁଁ କୋଉଠି ଆସିଛି, ମୋର ଗତି କୁଆଡେ ଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନଟା କରିବି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୁରୁ କହିବେ। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୁରୁ କହିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋଉଠିକି ଯିବା ସେଇ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଜୀବନ କରିବି, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ମୁଁ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସେବକ ଭାବରେ ନ ରହିବି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ବା ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଟେଇ ପାରିବା, ବିନିଯୋଗ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। शेयरिंग टा बंद କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାତାଜୀ। आज्ञा माताजी शेयरिंग स्टॉप शेयरिंग माताजी। आज्ञा। बैक पड़ जा, स्टॉप शेयरिंग टा मोर होनी माता। बैक पड़ जा, बैक जा। यस जूम को जा। कौन ହେଲା ମାତାଜୀ शेयरिंग ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଉପନିଷଦରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଉପନିଷଦ ଶ୍ରୀ ଉପନିଷଦ ପଢିଲେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ, ବେଦର ବାଣୀ। ବେଦ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଭଗବାନ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନଟା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବିନିଯୋଗ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ନ କରିକି ଆମେ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଭଳିଆ କରିବା। ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ଆମେ ସେଇ ମାନବ ଜୀବନକୁ ସଫଳତା ସହିତ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କଟେଇବା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲସ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଏଙ୍ଗର, ଯୋଉଟା କି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୟ ନ କରିଛେ, ଆମକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେ ଲଷ୍ଟ ଗ୍ରିଡ୍ ଏଙ୍ଗର ଏଟାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଜୟ କରିଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଜାଣିଛେ ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଭାବିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କଟିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ପାଦ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଟାଇମ ଅଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଏ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଏତିକିରେ ମୁଁ କ୍ଲାସଟା ଶେଷ କରିବି। ଆଉ ଯଦି କିଏ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା କିଏ ଯଦି କିଛି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ମାତାଜୀ କିଛି ଯଦି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। माताजी ମୁଁ ଏବେ କିଚେନ ସେଟା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି एक्चुअली। अन्य माने के ଯଦି କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି।
କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ମାତାଜୀ ପଚାରି ପାର। ଶ୍ଲୋକାକୁ ରିଡ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଥରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଯଦି ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମାତାଜୀ ମୁଁ ପଢି ସାରିଛି। ଅସୂର୍ଯ୍ୟା ନାମ ତେଲୋକା ଅନ୍ଧେନା ତମସା ବୃତାଃ ତାସ୍ତେ ପ୍ରେତାଭିଗଚ୍ଛନ୍ତି ଯେ କେ ଚାତ୍ମୋହନ ଭୋଜନାଃ। ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ବୁଝିହବ ଭାବୁଛି ମୁଁ। ଅସୁରିଆ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଅସୁର ନାମକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ସେଇମାନେ ଲୋକା ଗ୍ରହ ସମୂହ, ଅନ୍ଧେନ ଅଜ୍ଞାନ, ତମସା ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଜ୍ଞାନ ବା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭାବ ଯେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏଇଠାରେ ଆମକୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଆମର କଣ କୋଉ ଜିନିଷ କରିବା କଥା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତିରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ, ପଶୁ ଠାରୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସୁର ଏବଂ ଅସୁର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ସୁର ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଈଶାବାସ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସୁର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଈଶାବାସ୍ୟ ଭାବନା ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପତନ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ କେବଳ ଆମ ଜୀବନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ଏଇ ସମସ୍ୟା ମାନ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୋହୁ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଛେ ତାର ସମସ୍ୟା ଭଳି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗଭୀରତମ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇବା କିମ୍ବା ଆଲୋକର ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସୁର ଏବଂ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ସୁର ଏବଂ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ବୋଲି ପଚରାଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର କହିବା ପାଇଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ କହନ୍ତୁ, ପଚାରି ପାରନ୍ତି ମାତାଜୀ। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। ପ୍ରଣାମ ମାତାଜୀ, କହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ଏ ଯୋଉ ପର୍ପଟେ ଅଛି ଆମର ଦେହ ରୂପକ ସୁଯୋଗକୁ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ରୂପକ ସୁଯୋଗକୁ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରେ, ଯାହା ଯାହା ନୌକାକୁ ଅନାୟାସରେ ବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସେ ଆମ ଦେହ କୋଉପରି ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କଣ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇଛେ ସେଇ ଶରୀରରେ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାତାଜୀ, ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଆମକୁ ତ ଶରୀର ମିଳିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ହେଲା। ତାପରେ ସେଟା ହଉଛି ଉତ୍ତମ ନୌକା। ତା ସହିତ ମଣିଷ ପଶୁ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାବ ନାହିଁ, ମାନେ ଇମୋସନ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପରିଭାଷା ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସହନଶୀଳତା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବ କରିବାର ଅଛି, ଦୟା ଭାବ କରିବାର ଅଛି, କରୁଣା ଭାବ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଗୁଡିକ, କାହିଁକି ନା ସେଇଗୁଡିକ କେବଳ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଥାଏ, କେବଳ ସେଗୁଡିକ ପଶୁର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଦେହ ରୂପକ ଯୋଉ ନୌକା, ସେଥିରେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଗୁଡିକ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ ସହିତ ସମାନ। ଯେଭଳି କି ବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ନୌକାକୁ ଚାଳନ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ମଣିଷର ଯଦି ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ମଣିଷର ରହେ, କୋଉଟା ସେ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଯଦି ସରଳ ହେବ, ସେ ଯଦି ସହନଶୀଳ ହେବ, ସେ ଯଦି ଭଗବତ ଧର୍ମୀ ହେବ, ସେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଏବଂ କରୁଣା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଉଦ୍ରେକ ହବ ତା ମନରେ, ସେଇଗୁଡିକ ତାକୁ ଆହୁରି ତା ଯୋଉ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆହୁରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ବୁଝିଗଲା ମାତାଜୀ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। ପ୍ରେମ କରୁଣା ମାନେ ଏମିତି ଦେଇକିରି ଆମେ
ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ଲାସଟା ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆହୁରି 5-10 ମିନିଟ ଅଛି। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ହଁ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ, କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିବି ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରିଦିଅ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁभ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟ ଏବ च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री उपनिषद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त को प्रणाम। समस्त ठाରୁ हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। आगे नौची मोर जदि किछि भूल थाए ताहे क्षमा कर देबे। हरे कृष्ण। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद मते सुजोग देथिबारु एई सेवा करिया पे। हरे कृष्ण।